Dokter Nida yang cukup sibuk, beliau bisa meluangkan waktu untuk kita bersama malam ini untuk berbagi mengenai perjalanan, aktivitas, dan visi Dokter Nida dalam mengembangkan dan memperkenalkan banyak hal dari Tibetan Medicine, Sawarikpa, aktivitas tantrik, Yutok Nyingtik, dan banyak lagi aktivitas beliau. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca reviews dan bodhicitta. Lalu kita lanjutkan dengan request for teaching. Lalu dan kita akan membacakan review dan bodhicitta sebanyak 3 kali. Pertama dalam bahasa Indonesia, lalu bahasa Tibet, dan kembali lagi dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, kita akan membaca request for teaching 1 kali dalam bahasa Tibet. Baik, mari kita mulai. Boleh duduk yang nyaman dulu, teman-teman. Bisa kita mulai. Sangje chodang sokchi chok nam la Changchu bardu dani kyap suci Daki jinsok jipe sonam ji Drola pencir sanje dupar sok Kepada Buddha, Dharma, dan Sangha hingga mencapai pencerahan aku berlindung melalui kebajikan dari kedermawanan dan lain-lain. Semoga aku mencapai kebudaan demi kebaikan semua makhluk. Sangje Chodang Sokchi Chok Nam La Changchu Bardu Dagni Kyap Suci Daki Jinsok Jipe Sonam Ji Trola Pencir Sanje Dupar Sok Sem Cem Tam Ce Dewa Dang Dewe Kyudang Den Par Kyur Cik Duk Ngel Dang Duk Ngel Ki Kyudang Dewa Kyu Cik Duk Ngel Me Pe Dewa Dang Pedang Mi Dewa Kyu Cik Nyering Cakdang Nyidang Dewe Tang Nyom Chen Pola Nepar Gyurcik. Semoga semua makhluk menemukan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Semoga semua makhluk tidak pernah terpisah dari kebahagiaan sejati yang terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berdiam dalam keseimbangan batin agung, bebas dari kemelekatan dan kebencian, baik dari yang jauh maupun yang dekat. Semjen Namji Sampadang, Loji Jeda Ji Tawar, Jejung Junmong Teng Bayi, Joji Korlo Kordusol, sesuai dengan batin para makhluk dan kapasitas intelektual masing-masing. Mohon putarkanlah roda Dharma menurut jalur umum, kecil, dan besar. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan saya persilakan Alvin untuk memperkenalkan Oke, Dr. Nida. halo semua. Mungkin sedikit introduction untuk mungkin yang belum tahu Dr. Nida itu siapa. Dr. Nida Chanaksang adalah seorang dokter Swarikpa atau ilmu pengobatan tradisional Tibet yang menempuh studinya di Lhasa Tibetan Medical University. Beliau juga adalah seorang pemegang silsilah Yutok Nyintik, salah satu siklus atau metode Buddhis Vajrayana yang diajarkan oleh tabib dan yogi Yutok Yanten Gonpo yang juga mengarang Jushi atau buku teks medis pengobatan tradisional Tibet yang masih dipelajari dan dipakai sampai hari ini. Saat ini Dr. Nida masih sangat aktif mengajarkan Swarikpa dan Yutok Nyintik secara internasional di berbagai center seperti Pure Land Farms. Beliau juga guru saya di Swarikpa Institute dan juga sering mengajar di Yutok Link Italy saat ini di mana beliau tinggal.
And ya, hopefully mungkin this year beliau juga mau datang ke Indonesia untuk mengajar kita semua. So, I'd love to welcome our Genla, Dr. Nida Chanaksang, to speak. Hello, Tashtele, Tashtele. Ashidele Genla. How do you say Tashtele in your language? Halo. Halo. Hello, hello, Yudi. You say hello, just hello? Yes, halo. Genla. Hello or hello? Halo with H. Hello. Halo. Salam, salam. Yeah. You use Ye- that word too? Here we greet with salam or apa kabar. Genla. Apa kabar I think is a common word. Apa kabar. Okay, apa kapa. Apa kapa, everyone. Apa kapa. Salam, apa kapa. Okay, so who is going to translate? I will be translating Genla. Okay, okay. Okay. Mm-hmm. Okay, so yeah, thank you for inviting me here. And before I will come to Indonesia in person, so it's good we meet online first. Ya, terima kasih karena telah mengundang saya untuk berbicara malam ini dan sebelum saya datang langsung ke Indonesia, ada baiknya kita mengenal dulu lewat talk online seperti ini. Hmm. So thank you for Dr. Yudi and for the Blue Buddha community, TBBC. Jadi terima kasih buat Dr. Yudi dan terima kasih buat The Blue Buddha Community atau TBBC. Hmm. And you are also organizing the Mahaguna Association, right? Ya, ya. Jadi kita juga akan mengorganize apa Yayasan Mahaguna yang nanti akan digunakan untuk mengajar lebih banyak orang di Indonesia oleh Dr. Nida. Yes, Genla, Mm. we are making it in the making process. Is it a open the project or secret project? It's still a secret project. Ah, okay, okay. Sorry, sorry. We will launch in a good time, Genla. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. So yeah, I'm happy to meet all of you, especially the local people from Indonesia, which is a huge country and full of islands, right? Yes. Jadi saya sangat senang bisa bercakap langsung dengan Anda semua yang adalah orang lokal di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang besar dengan kepulauan yang begitu banyak. Hmm. And how about locals like a native indigenous tradition? There were herbal healing system, shamans, and so on. Ya, apakah ada tradisi penyembuhan lokal di Indonesia seperti shaman? Ya, yes, a lot actually, Genla, especially in Bali and Java. Hmm. Bali and Java, yeah, they have the animalism, right? Animism, you mean? Animism, yeah, Yeah. sorry, animism. Yeah, also in Animism, yeah, then Hinduism, then Buddhism, yeah. then yeah, different traditions. And also we have and also in Borneo, Genla. Hmm. Okay, okay, great, Teman-teman great. bisa unmute kok ya, teman-teman kalau mau menjawab Genla langsung supaya lebih interaktif. Hmm. So it's important that we reconnect with all the human wisdoms, inner wisdoms. Jadi sangat penting untuk kita kembali terhubung dengan tradisi yang Uh-huh. kuno di tempat kita berada. And Ada also kebijaksanaan di sana. we should see like medicine Buddha's healing is more universal than only for the Buddhist. Dan kita juga perlu tahu bahwa tradisi penyembuhan medicine Buddha itu universal, tidak hanya Hmm. untuk orang Buddhis. Yeah, and sometimes we get stuck about about our language, our culture, our traditions, our nationality, then our countries and our passports. We get stuck in this kind of official boxes. But I think sometimes it's important to come out
this kind of boxes and to see the original, authentic and organic connection, inner connection of humans. Seringkali kita itu terkotak-kotak ya dengan kotak-kotak resmi dan kita sangat terpaku dengan ras kita, dengan nasionalitas kita, dengan kewarganegaraan kita, dengan paspor kita. Jadi ada baiknya kita coba untuk keluar dari box-box yang resmi ini dan coba untuk melihat keterhubungan yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita dan kalau kita melihat ke dalam, kita sebenarnya sangat terhubung sebenarnya dengan semua orang. In physical world, we are mostly controlled by the political and social structures, but in the inner world or spiritual world, so we are free from that. Secara fisik kita tuh sangat dikontrol dengan dunia politik, dengan negara yang berbeda, tapi dalam diri kita, keterhubungan kita tidak ada yang mengontrol sebenarnya. Yeah, and as a human being, it is important to remember our inner world and inner value. Sebagai manusia kita perlu kembali mengingat nilai mendasar dalam diri kita yang sudah ada dalam diri kita. So that's why when we talk about Medicine Buddha is giving us two important messages. First one is healing, and second one is liberation. Jadi saat kita bilang tentang medicine Buddha atau Buddha pengobatan, ada dua pesan penting dari medicine Buddha yaitu yang pertama adalah penyembuhan, yang kedua adalah pembebasan. Right? So medicine, how do you say in your language, medicine? Penyembuhan. Huh? Penyembuhan. 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 What does it mean? Penyembuhan means what? Sembuh is healing. Heal. Penyembuhan. Penyembuhan. Okay. So Tibetan medicine we call men. Men means beneficial, to benefit, to help. Jadi dalam bahasa Tibet kata healing itu adalah men dan men itu artinya adalah untuk menolong, untuk membantu. So if you help somebody, let's say give a glass of water, somebody is thirsty, and then this person drinks the water and feels that beneficial. That's called medicine. Jadi kalau di Tibet itu kata penyembuhan itu sangat luas, jadi tentang memberi manfaat. Bahkan kalau ada orang haus kita kasih segelas air dan itu memberi manfaat, itu sudah penyembuhan. If you give too much water to this person, right? To say you have to drink like many bottles of water per day, and then even the medicine can become poison. Tapi kalau Anda memberikan air yang sama tapi dengan jumlah yang sangat banyak, maka air yang tadinya untuk menyembuhkan bisa malah menjadi racun. You have water, somebody is thirsty, if you don't offer, that's also a poison. Jika Anda punya air dan ada orang yang memerlukan tapi Anda juga tidak memberikannya, itu juga racun. So that's why the medicine means beneficial. Beneficial also means balance. Jadi penyembuhan bicara tentang manfaat dan saat bicara manfaat kita bicara soal keseimbangan. So then medicine Buddha's name we call Sangye Men La. Men is the medicine, beneficial. La means the master or the teacher. Jadi pada saat kita bilang medicine Buddha dalam bahasa Tibet disebut Sanje Menla, men adalah pengobatan atau memberi manfaat, la adalah guru atau master. So the master of the beneficial, right? So that means Menla. Or Menche Lama means the medicine guru. So which is our guide, which is our guide and our protector for our health. Jadi menla, men artinya seperti guru pengobatan atau menje lama ya, atau guru yang mengajar kita untuk memberi manfaat kepada kita tentang kesehatan kita. Seperti itu. And then the Menche Lama must have two qualities, wisdom and compassion. Dan seorang guru pengobatan perlu punya dua kualitas yaitu kebijaksanaan dan welas asih. Right. So wisdom is the proper education, knowledge, and compassion is good motivation for teaching.
Jadi kebijaksanaan itu terkait tentang pengetahuannya, trainingnya, dan ulas asih itu bicara soal motivasinya untuk menolong orang. Okay. So then Menla, that's the medicine Buddha's name. Menla means the medicine guru or the teacher or the mentor who helps you, to finding the proper knowledge in the healing. Jadi menla disebut sebagai guru yang mengajar kepada Anda atau mentor yang mengajar kepada Anda teknik atau pengetahuan untuk Anda lebih bermanfaat untuk diri Anda sendiri untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. Okay. And then we have the Sangje. Sangje means Buddha. Dan Sanjay artinya adalah Buddha dalam bahasa Tibet. Okay. The complete medicine Buddha name is Sangje Menla. But Jadi, this name of the Sangje goes to all Buddhas, right? Sangje means Buddha. jadi nama lengkap dari medicine Buddha dalam bahasa Tibet adalah Sanjay Menla. Tapi kata Sanjay sendiri artinya Buddha itu kan ditujukan buat semua jenis Buddha ya. Hmm. Sang means awaken. Sang artinya bangun. Awaken from the ignorance and confusion. Bangun dari tidur ilusi dan kebingungan yang Uh-huh. selama ini memenjarakan kita. Je means the knowledge or the qualities fully developed. Jadi sang J, sang tadi itu yang bangun, yang J adalah artinya telah mengembangkan secara sempurna semua kualitas. Okay. Or the perfect confidence with that awakening quality. Atau sebuah kepercayaan kepercayaan diri yang sehat tentang kualitas tercerahkan yang dia punya. Okay. So that's why when we put together Sangje Menla, medicine Buddha is the medicine mentor, but the Sangje is very important. Sangje, the Buddha means, you know, actually Buddha doesn't mean you have to be a Buddhist. Buddha means we all need to wake up. Jadi namanya Sanjay Menla. Menla artinya adalah guru pengobatan atau mentor pengobatan, penyembuhan. Tapi Sanjay begitu penting. Sanjay itu artinya Buddha. Tapi untuk menjadi Buddha, Anda nggak harus harus jadi Buddhis. Buddha itu sendiri artinya adalah Anda harus bangun dari tidur Anda. Right? Let's say if somebody is depressed. Katakanlah ada orang yang depresi. Okay, if somebody is depressed and gets stuck in the state of depression, Jika ada orang depresi dan terperangkap dalam kondisi depresi itu, okay, then there is no sangje. maka dia tidak punya sangje. But this person is able to understand the state of the depression and the causes of the depression, and finally waking up from that causes and conditions, right? It's true, I had the causes of depression and the condition of depression, but I don't want to get stuck in the depression, right? So you have that wisdom and knowledge. You are waking up from the causes and conditions. And then you have that power to cure yourself or come out completely, from that depression. So that's the meaning of Sangje. You liberate yourself through knowing and seeing. But only knowing and seeing is not enough, also doing the job. Jadi contohnya orang depresi tadi, kemudian dia tahu apa sebab dia depresi, apa kondisi yang membuat dia terperangkap dalam depresi, dan tahu dan kemudian mengenal kondisinya, itu kemudian membawa dia tidak cukup cuma tahu dan mengenal kondisinya, tahu sebab dan kondisinya, dia kemudian melakukan segala sesuatu yang dia punya untuk kemudian keluar dari kondisi depresi itu. Itulah yang disebut sebagai Sanjay tadi. Okay? So if you can do it, you can do it by yourself. If you cannot do that, then somebody help you to do it. Jadi kalau Anda bisa membuat diri Anda bangun sendiri, Anda bisa lakukan. Tapi kalau Anda nggak bisa bangun sendiri, Anda butuh bantuan dari orang lain. So that's why all the time the Buddhist teachers, Buddhist mentors, they were acting like a psychotherapist.
Makanya or ba- mental therapist. makanya banyak guru Buddhis itu bertindak layaknya seseorang yang menjadi psikoterapis Hmm. atau mental terapis, terapis mental. Hmm. How is the psychotherapy today in Indonesia? Is it common? Bagaimana kondisi psikoterapi di Indonesia saat ini? Apakah cukup banyak? Ya, Okay, a lot, Sensei. A lot, a Ken. lot, yeah. Ya. Okay, that's normally modern style of psychotherapy is very much what Buddha is telling us. We need a therapist because therapy helps us how to wake up. And all the times we need a teacher, we receive the teaching and we do the practices, and then that helps us to wake up. Jadi psikoterapi modern sebenarnya kalau Anda lihat tekniknya sangat mirip dengan ajaran Sang Buddha. Dan sebenarnya ajaran Sang Buddha sebenarnya adalah membuat diri Anda untuk bangun dari tidur yang selama ini membuat mental Anda menderita. Right? And the same way, even you have physical problems. Sama halnya dengan keluhan fisik, tidak hanya mental. Right? And most of us, we get stuck in the problems. Kebanyakan kita sangat nyangkut dengan masalah Right? yang kita alami. We get stuck in the problems. We don't like the problems, but we get stuck in the problems. Kita tidak suka dengan masalah yang kita derita, tapi kita nyangkut di situ. Uh-huh. And then also we are lazy to know why we have those problems. Dan kita terlalu malas untuk tahu kenapa sih sebenarnya gue nyangkut di sini. Uh-huh. Right? But as Medicine Buddha says, if we think carefully, what are the original causes of the disease? What are the secondary conditions? And then we know that we are causing and we are creating our own health issues. Jadi, tapi kalau Anda ingat apa yang dikatakan medicine Buddha, kalau Anda tahu apa sebab dan kondisi yang membuat Anda punya masalah kesehatan, dan Anda eh, tahu eh, bagaimana cara keluar dari situ, Right? And today's like top cause of the killers, like cardiovascular disease, cancer, and metabolic problems, and all this, most of the today's killers, they are chronic disease, and most of the chronic disease, and most of them, they are preventable. jadi penyebab kematian utama saat ini di dunia adalah penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit metabolisme, kemudian penyakit-penyakit lain. Dan hampir seluruh penyakit yang sifatnya kronis itu bisa dicegah sebenarnya. Right? So why they are preventable? Because they have a specific conditions and there are different causes. Kenapa mereka bisa dicegah? Karena mereka semua punya sebab yang berbeda dan punya kondisi-kondisi yang berbeda. Right? So that's called the cause plus conditions equal to result, effect, and that is called the karma. Jadi sebab plus kondisi menghasilkan akibat. Inilah yang sebenarnya menjadi rumus hukum karma. Sebab plus kondisi sama dengan akibat. Okay? Karma is not something from the past life, and that's why we get sick in this life. Karma is everything, every day, what we do, what do we think, what do we speak, right? What do we eat and what we drink is a part of our own karma. Karma tidak hanya tentang apa yang Anda lakukan di kehidupan sebelumnya, tapi karma itu tentang apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan dengan tubuh Anda, itu kemudian menjadi sebab dan kondisi untuk terjadi suatu akibat di kehidupan. So that's why Buddha is telling us wake up from karmic patterns. Makanya Buddha meminta kita untuk membebaskan diri kita dari pola karma kita sendiri. Right? But many people, they are confused. They think karma is something already, the cause of karma is already happened in past lives, and in this life we are powerless. We can't change anything. Banyak orang salah sangka dengan karma, seakan-akan karma itu takdir yang kita sudah lakukan di masa lalu dan kita harus bayar sepenuhnya saat ini. Dan kita tidak bisa melakukan apapun, tidak punya kekuatan melakukan apapun. Itu kurang, itu salah ya.
That's called the ignorance. Itulah kebodohan batin. And some people they know that the causes and conditions and created in this lifetime, they are saying, "Oh, everybody gets sick. I don't mind if I get sick," and that's called the stupidity. Ya, dan juga sama di kehidupan sekarang juga. Oh, semua orang akan sakit juga. Dan meskipun Anda tahu sebab Anda sakit, kondisi yang membuat Anda sakit, tapi ya udah Anda menyerah aja karena toh anyway semua orang sakit, itu disebut sebagai kebodohan. Kita tunggu sebentar ya. So, if you have any health issues, ask yourself, Jika Anda punya masalah kesehatan, tanyakan ke diri Anda. are you in group A or group B? Apakah Anda grup A atau grup B? Group A is ignorance, group B is stupidity. Grup A adalah kegelapan batin, grup B adalah kebodohan yang tadi. Okay? Because the group A, you don't know what you are eating and drinking is causing your health problems. But the group B, you knew it, you know it, but you don't care or you didn't care about that. Grup A adalah Anda dalam kegelapan batin, Anda nggak tahu apa yang bikin Anda sakit. Tapi kalau di grup B, Anda sudah tahu sebabnya apa sebenarnya, tapi Anda terlalu malas untuk mengubah diri Anda. That's why Buddha said, wake up. Makanya Buddha bilang, ayo bangun dari tidur. Stop blaming to karma. Stop blaming to your past lives. Stop blaming to the spirits. Stop blaming to the bad energies and stop blaming to other people. Berhenti menyalahkan karma, berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti menyalahkan roh-roh setan pengganggu, berhenti menyalahkan energi negatif. You have headache Anda because punya sakit you kepala? because you have a head. Anda punya sakit kepala karena Anda punya kepala. And you didn't know how to prevent the aches. Masalahnya Anda nggak tahu bagaimana Anda menghilangkan ache-nya atau sakitnya. Okay? And you have belly pain, it means you have a belly. Anda sakit perut, artinya Anda punya perut. And you didn't protect your belly. Anda tidak melindungi perut Anda, makanya sakit Right? perut. When you eat a deep fried and a super spicy food and you say, "Oh, I love it, I love it, I love it." After eating all this unhealthy food, and then you get pain. Anda sudah tahu itu tidak sehat, makanan gorengan dan makanan yang sangat pedas, dan apa yang Anda makan, dan kemudian sakit perut, kemudian Anda menyalahkan. So love plus pain, it's called toxic love. Cinta plus racun sama dengan cinta yang beracun. Now again, you ask yourself, are you in the group A or group B? Anda sekarang tanya ke diri Anda lagi, Anda grup A atau grup B? Okay. Sometimes group A is a little bit better because the group A didn't know. Kadang-kadang kelompok A ini lebih baik ya, karena kelompok A nggak tahu apa sebabnya. Okay. Group B is the worst because they knew, but they repeat the problems. Kelompok B lebih parah karena mereka tahu sebabnya yang membuat mereka menderita, tapi terus mengulanginya. But you like the problem, that's why from A you become group. From A you go to group B. Tapi Anda mencintai problem Anda kecanduan dengan masalah Anda, makanya dari grup A Anda pindah ke grup B sekarang. Okay, that's why some of you say, "Oh, I have both of them." Yes, you are right. You are 100% right. Makanya ada yang beberapa di antara Anda ada yang bilang saya dua-duanya grup A iya, grup B iya, dan Anda 100% benar. So next time, if somebody calls you that you are ignorant and stupid, don't get angry. Jadi kalau nanti Anda yang bilang ke Anda, "Ah, dasar goblok lo," jangan marah. Take it personally. Coba renungkan ke dalam diri Anda, mungkin itu benar. Okay, this person really talking to you. You have to take it personally. Orang itu yang bilang goblok itu benar-benar menasihati Anda. Anda harus merenungkannya.
and you have to thank this person. Anda harus berterima kasih ke orang ini. How do you say in your language? Thank you. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you reminding me. Thank you reminding my stupidity, and thank you reminding my ignorance. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih telah mengingatkan saya akan kebodohan saya. Terima kasih telah mengingatkan saya kalau saya gelap selama ini. Okay. But if somebody calls you angry, if you say, "No, I'm not stupid, you are stupid," you bring anger there, it means your stupidity level is very severe. Kalau Anda dibilang goblok terus Anda marah dan Anda nggak terima, maka level kebodohan, kegoblokan Anda emang cukup berat mungkin sepertinya. Anda nggak sadar Okay. diri. And so what you want is you have a headache and plus a belly pain and plus you want to have heart attack. That's why when somebody says you are stupid and you get angry and fight back. Makanya kalau Anda sudah sakit kepala, Anda sakit perut, terus kalau ada orang bilang Anda goblok, Anda marah, Anda tambah sakit jantung. Okay. And then you are feeling everything is so bad, and then slowly, slowly you get depressed. Dan Anda merasa hidup Anda begitu jelek dan pelan-pelan Anda jatuh depresi. Okay. You are still lucky. You are still lucky because you are still alive. Anda masih beruntung sebenarnya karena Anda masih hidup. Right? But if your depression is very deep, you think, okay, only the solution is I want to kill myself. Tapi jika depresi Anda sangat berat, maka Anda tidak melihat solusi yang lain selain bunuh diri. Right? And then in Bardo, you will wake, if you kill yourself in Bardo, you will wake up, you say, oh no, I made a wrong decision. Dan kemudian setelah alam kematian, Anda berada di alam antara atau alam bardo, kemudian Anda di situ sadar, ah saya telah melakukan keputusan yang salah ini, bunuh diri. And the Yama will tell you it's too late. Dan Raja Yama di alam bardo itu kemudian bilang kepada Anda, terlambat sudah, kamu telah membuat. Okay. Okay. You see, medicine Buddha has that great compassion, and he's telling us just to wake up. Medicine Buddha, Anda sadar sekarang benar-benar punya ulas asih yang besar. Dia mengatakan, ayo bangun dari tidur sekarang. Firstly, wake up from original causes of the disease. Yang pertama, bangun dari penyebab asal dari penyakit. And the number one cause is self-attachment. Penyebab utamanya adalah kemelekatan akan keakuan. Right? You love yourself, you want to protect yourself, you want to help yourself, but you don't know how. Anda mencintai diri Anda ingin melindungi diri Anda ingin mencintai, memelihara diri Anda, tapi Anda nggak tahu cara yang sehat seperti apa. That self-attachment is becoming very toxic. Kemelekatan akan aku itu menjadi sangat toksik. And then that self-attachment generates more confusion and ignorance. Kemelekatan akan aku itu kemudian menghasilkan lebih banyak kebingungan dan kegelapan. The more you are confused, the more you feel you are stupid and you get angry. Semakin Anda merasa bingung, semakin Anda merasa diri Anda bodoh, semakin Anda mudah marah. Okay, so that's why it's called the top three mental toxins that they can cause any kind of disease. Okay, both mental and physical. Makanya dalam ajaran Buddha ada 3 racun yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental. Even Buddha Shakyamuni, his main teaching, Buddha Dharma, his main teaching, his message is we have to wake up from our mental toxins. Makanya Buddha Sakyamuni, ajaran utamanya adalah Anda harus bangun dari 3 racun mental ini. Buddha is saying the pain and suffering, it's like a poisoning process. Buddha mengatakan proses menderita dan sakit itu seperti proses keracunan. Okay?
And nobody is poisoning you. You are poisoning yourself. Dan tidak ada yang meracuni Anda. Anda yang meracuni diri Anda sendiri. Therefore, stop poisoning yourself Jadi, berhenti meracuni diri Anda sendiri. and wake up. Bangun dari kesalahan Anda. How to wake up? Bagaimana caranya? Through meditations. Melalui meditasi. Okay? Shamatha, Vipassana, creation stage, completion stage, Ati Yoga, and so on. Jadi ada meditasi shamatha, ada meditasi vipassana, kemudian dalam tantra ada meditasi penciptaan, ada peleburan, dan juga banyak jenis yang lain. Okay? For example, in the Tantric meditation, there is one yoga is called the Maha Yoga. That Maha Yoga is a special antidote for anger. Jadi dalam tradisi Buddhis Tantra itu ada satu meditasi yang namanya meditasi Mahayoga, itu adalah penawar dari kemarahan. And then there is Anu Yoga. Anu Yoga is an antidote for desire. Jadi dari setelah itu di atasnya ada Anu Yoga, yaitu adalah penawar dari nafsu keinginan. And then Ati Yoga. Ati Yoga is antidote for ignorance. Dan yang paling tinggi adalah Ati Yoga, di mana itu adalah penawar dari kegelapan batin. Right? So Buddha Shakyamuni, he taught the same thing. He said, we are mentally poisoning ourselves and we should stop poisoning ourselves. And therefore we need to have the awareness of wisdom, and only the wisdom that we can save ourselves, that we can protect ourselves. Jadi Buddha Shakyamuni mengatakan Anda sebenarnya Anda sedang keracunan dan Anda harus berhenti meracuni diri Anda sendiri. Dan oleh karena itu bagaimana caranya? Yaitu dengan menyadari kondisi Anda, dengan mengembangkan kebijaksanaan untuk mengenal kondisi Anda. Okay, therefore Buddha Shakyamuni said, the Tibetan word says, Daniel Dakin Goniente, means you are your own Lord, or you are your own protector. Makanya Buddha Shakyamuni mengatakan dalam bahasa Tibet tadi ada itu ya. Dia bilang, kamu sendirilah yang menjadi tuan atas dirimu sendiri. Kamu sendirilah yang sebenarnya menjadi pelindung untuk dirimu sendiri. And then he says, if you are not your own protector, then who is your protector? Jika kamu sendiri yang tidak melindungi dirimu sendiri, siapa yang bisa melindungi Anda? When we are little kids, we know our protectors are our parents, but now we are adult, and we have to understand that our protectors are ourselves. Waktu Anda masih kecil, mungkin Anda didina-boboin dengan cerita tentang, oh ya anak kecil pelindungnya adalah orang tua. Tapi sekarang Anda udah dewasa, Anda tahu kenyataannya. Yang melindungi diri Anda sendiri adalah diri Anda. So that's why if you are suffering, you must have compassion for yourself. Jika Anda sedang menderita, yang pertama adalah Anda perlu berbelas asih pada diri Right? Anda sendiri. If somebody is suffering, we say, oh, poor him, or poor her, or poor those people, they are suffering. We try to generate our loving kindness, compassion toward to them. But if you are suffering, why you don't generate loving kindness and compassion toward to yourself? Jika Anda melihat sekitar Anda ada yang menderita, Anda mengembangkan cinta kasih, aduh kasihan dia ya, semoga dia bahagia dan lain-lain. Anda mengembangkan ulas asih. Tapi begitu giliran Anda sendiri yang menderita, kenapa Anda jadi sangat gagu untuk mengembangkan cinta kasih dan ulas asih kepada diri Anda sendiri? Right? If you find a abandoned baby, this abandoned baby is crying very loud, right? What do you say? Immediately, you generate your loving kindness and you try to help this baby to finding out who is this baby's parents and how can I help and what's this baby's problem. Maybe this baby need to drink, maybe this baby need to eat, and maybe I need to call the hospital or this and that, right? Jika Anda bertemu dengan bayi yang dibuang, kemudian Anda otomatis langsung kayak berulas asih kepada bayi ini. Dan kemudian Anda mencari cara bagaimana menolong bayi ini. Oh dia mungkin harus minum susu. Oh dia mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Mungkin ini siapa orang tuanya. Anda mulai langsung otomatis ingin menolong bayi itu. So you have compassion. That's why you are busy. You stopped and you picked up this baby. But then you have also intelligence. You have wisdom
and you really try to analyze, to think what this baby needs in order to survive or protect this baby. Dalam keadaan ini Anda punya dua hal. Yang pertama, Anda punya kebijaksanaan. Anda tahu bagaimana cara menolong bayi ini. Yang kedua, Anda punya ulas asih. Anda ingin menolong bayi ini. Meskipun Anda sibuk sebenarnya, Anda meluangkan waktu. Okay? Ask each of you, who will not do these things? Who will ignore that baby? Coba tanyakan, apakah ada di antara kita yang akan menelantarkan bayi ini tutup mata aja gitu? No one. No one. Okay, very good. And now I want you remember that you are that little baby. Dan mungkin Anda tidak akan menelantarkan bayi ini, tapi tahukah Anda, bayi yang terlantar ini adalah diri Anda sendiri. When you go to sleep and you can't fall asleep, when you start to have insomnia, you are that little baby. Anda sedang mau tidur, Anda nggak bisa tidur, Anda punya insomnia. Di saat itu Anda menderita, Andalah bayi itu. And when you have a nightmare, you are chased by somebody, you get scared, or you are running in the dream, or you wake up with nightmare, you get panic attack, and you are that little baby. Anda tidur, dan dalam tidur Anda selalu punya mimpi buruk dikejar, Anda punya panic attack. Tahukah Anda sedang menderita? Andalah bayi terlantar itu. When you are depressed, you don't know what to do because you are that little baby, Anda saat depresi, Anda nggak tahu apa yang Anda bisa lakukan. Kenapa? Andalah bayi yang tak berdaya itu. right? When you have belly cramp, when you have headache, when you have any problems, you don't know what to do. You think you are hopeless, helpless. You are in that baby state. Anda sedang sakit perut, Anda sedang sakit kepala, Anda benar-benar merasa Anda nggak bisa ngapa-ngapain, Anda sedang dalam kondisi seperti bayi terlantar itu. Tak berdaya. Hello, do you hear me? Halo, dengar saya? Now you see that poor baby. Nah, sekarang Anda berarti melihat bahwa keadaan Anda bisa seperti bayi itu. Okay, it's not outside on the street, it's in within yourself. Tidak di jalanan, tapi dalam diri Anda sendiri. So it's time to have compassion and it's time to use your own wisdom. Saat ini Anda perlu mengembangkan ulas asih dan perlu mengenakan kebijaksanaan untuk diri. And to save that baby, protect that baby, and make that baby healthy and happy. Melindungi bayi itu, kemudian berulas asih kepada bayi itu, membuat bayi itu sehat dan bahagia. Stop poisoning that baby. Stop talking negatively about that baby. Stop criticizing that baby. Berhenti meracuni bayi itu. Berhenti untuk ngomongin hal yang jelek-jelek tentang bayi itu. Okay? Don't tell that baby you are not good enough. Jangan bilang ke bayi itu, kamu tidak cukup baik. You understand? And don't tell that baby nobody loves you. You just tell that baby, I'm here for you. Jangan bilang ke bayi itu, yaitu diri Anda sendiri, tidak ada yang mencintai kamu. Jangan bilang ke bayi itu, tidak ada yang senang sama kamu. Bilang ke bayi itu, saya ada untuk kamu. I always be there for you with my full compassion and full wisdom. Saya selalu ada untuk kamu dengan kulas asih yang penuh, dengan kebijaksanaan yang penuh. Okay? And then your best way to help that baby. Itu cara terbaik Anda menolong bayi Anda itu sendiri. Right? Study, meditate, Caranya gimana? Dengan belajar, meditasi, change your lifestyle, change your diet. mengubah lifestyle Anda, mengubah cara Anda makan, Right? And try to have a better relationship, people who are living with you. punyalah hubungan yang lebih baik dengan orang yang tinggal bersama dengan Anda. Right? And you don't need to hold on the old memories, on the bad memories. Anda nggak harus terus-terus mengenggam memori yang jelek di masa lalu Anda. Right? You don't need to hold on your traumas and dramas. Anda nggak harus terus-terusan memegang trauma dan drama Anda. When you are holding on the traumas and dramas, it means that's the place where you poison yourself. Saat Anda terus-terusan memegang trauma dan drama Anda, itu adalah sebenarnya Anda sedang meracuni diri sendiri.
when you let it go, you stop poisoning yourself. Saat Anda melepaskan trauma drama itu, Anda sedang membebaskan diri Anda sendiri. Okay? So that is Buddha's message. Itu adalah pesan dari Sang Buddha. All Buddhas, Semua jenis awakened Buddha. ones, right? Buddha we call the awakened ones. Awakened ones, they have awakened already and they know the importance of awakening, awakening. So that's why they are telling us to awake. Semua Buddha, Buddha manapun, karena mereka telah bangun dari tidur mereka, karena itu mereka tahu kondisi kita dan mereka berbelas asih kepada kita. How do you say awake? Wake up? Bangun, Balloon. bangun. Bangun. Samuel Buddha. Bangun. Ya, jadi Okay. Buddha bilang kepada Anda bangun. The colors doesn't matter. The white one, the blue one, the yellow one, the black one, the green one, golden one. Okay. Buddha's colors and the genders and shapes that doesn't matter. Right? When there's a word of Buddha, that Buddha is telling us, wake up. That's Buddha all we need manapun, to know. Buddha apapun bentuknya, apapun warnanya, warna biru, warna putih, warna kuning, warna emas, warna merah, bentuknya, gendernya apapun, kalau dia Buddha, dia tercerahkan. Pesannya satu kepada Anda, bangun dari tidur Anda. Okay, good. So once you are fully awakened from these three mental toxins, ignorance, attachment, and anger, that is called the enlightenment or Saat Anda liberation. saat Anda sepenuhnya terbebas dari tiga racun ini, yaitu kegelapan batin, yaitu dan kemelekatan dan kebencian atau kemarahan, saat itulah Anda tercerahkan sepenuhnya. Right? Liberation. Why it's called the liberation? Because you have liberated yourself from the original cause of pain and suffering. Yaitu pembebasan sempurna. Kenapa disebut pembebasan? Karena Anda membebaskan diri Anda sepenuhnya dari penyebab asal dari penderitaan, dari duka. Dukkha, you said dukkha? Duka is a Indonesian word. Sanskrit become Indonesian word for suffering. Ah, okay, very good word. Yeah, dukkha. Ask them, do you like dukkha? Apakah Anda suka dengan duka? Do you like dukkha? Apakah Anda suka dengan duka? Anda boleh jawab pakai bahasa ini ya. Anda boleh unmute. If you don't like dukkha, then why you don't change your diet and lifestyle? Jika Anda tidak suka dengan duka, kenapa Anda nggak mau mengubah cara Anda hidup dan If cara you Anda don't like iya. dukkha, why you don't get enough sleep? Jika Anda nggak suka duka, kenapa Anda nggak mau tidur cukup? If you really don't like dukkha, why you don't meditate every day? Jika Anda nggak suka duka, kenapa Anda nggak rutin meditasi setiap hari? Right? If you really don't like dukkha, why you are always sitting? Jika Anda beneran nggak suka dengan duka, kenapa sih kamu terus-terusan duduk? If you really don't like dukkha, why you say, oh, I love to eat this and that, all processed food? Katanya nggak suka penderitaan, kenapa kamu suka makan jorok, makan makanan proses? Right? If you don't like dukkha, then why you are nervous and angry? Jika kamu tidak suka penderitaan, kenapa kamu gampang marah dan gampang cemas? If you really don't like dukkha, why you are worried? Jika kamu tidak suka duka, kenapa kamu khawatir? Okay, worrying, just worrying. It's a dukkha, it's a form of suffering. Kekhawatiran itu sendiri adalah penderitaan atau duka. Okay, there is a kind of balanced worry, but there is a worry goes out of control. It's called anxiety. Ada kekhawatiran yang masuk akal yang wajar, tapi ada kekhawatiran yang luar biasa di luar kontrol, itu disebut kecemasan. Yeah, right? Anxiety. So most of people today they suffer from anxiety. Banyak orang saat ini dia menderita kecemasan. There are many different forms. Banyak banyak jenis kecemasan. Okay.
And generally, you just worry about, oh, what happens, tomorrow, or this and that. Oh, my future is dark and this and that. This kind of worry. When you worry things about what happens, Jadi future, biasanya this, constantly, you can't stop thinking about that. That's called the generalized anxiety disorder. bila Anda punya kecemasan tentang hal-hal yang biasa ya, kecemasan besok aku ngapain, harus ngapain, dan pergi kemana, apa yang akan terjadi, ketemu sama siapa. Kalau Anda terus-terusan dalam kondisi itu disebut sebagai generalized anxiety disorder, penyakit mental tertentu. Okay, so that's why you said you don't like dukkha, suffering. It's not true. The reality is you love suffering. That's why you are suffering. Dan Anda bilang Anda nggak suka penderitaan, Anda nggak suka duka. Tapi sebenarnya mungkin tidak benar. Sebenarnya Anda mencintai penderitaan, makanya Anda terus-terusan di situ. Okay, so that this kind of suffering, do you understand? And it's true. You love this kind of suffering. That's why this kind of suffering is addictive. You're addicted to suffering. Anda kecanduan dengan penderitaan Anda sendiri sebenarnya tanpa Anda sadari. You're addicted to worry. That's why you are worry and worry and worry. Now, without worry, you think it's scary. Anda kecanduan dengan kecemasan, kekhawatiran Anda. Saat tiba-tiba kekhawatiran itu hilang, Anda jadi malah tambah takut sendiri. When your life is peaceful, you think something is wrong. When you have a problem, then you realize you are still alive. And that's kind of normal for you. Saat Anda hidup Anda damai, Anda ngerasa ada yang salah nih, kenapa hidup gue baik-baik aja. Tapi saat ada masalah, barulah Anda ngerasa Anda beneran hidup. Ini kondisi yang normal untuk Anda saat ini, seperti itu. Okay? So that's why Buddha said the original cause is toxic attachment. Toxic attachment also is translated as a chronic addiction. Jadi Buddha bilang sumber penderitaan adalah kemelekatan yang toksik. Dan nama lainnya adalah sebenarnya ya, sorry, I'm sorry again lah. Would you please repeat? Sorry, I mistranslated. No, Buddha said the original cause of suffering, pain and suffering is Toxic attachment. toxic attachment. And toxic attachment also translated, in Tibetan we call decha and translated as addiction. Ya, jadi Buddha mengatakan sumber penderitaan adalah kemelekatan yang toksik. Dan sebenarnya kemelekatan yang toksik ini adalah adiksi atau kecanduan sebenarnya. Mm-hmm. Do you understand? Apakah Anda mengerti? That's why without the pain and suffering, we think it's something wrong. Makanya kalau Anda tiba-tiba nggak menderita, Anda merasa ada yang salah. Alcoholic people without alcohol, they think something is wrong. Life is not functioning. Once they get alcohol, then they feel alive. But do they really enjoying the alcohol? No. Because of the pain, they drink alcohol. They try to process their pain and suffering through alcohol. Can they really process the pain? No. Do you understand? That's why Orang-orang it's becoming a loop. Orang-orang yang kecanduan alkohol itu merasa kalau tanpa alkohol mereka merasanya ada yang aneh, ada yang hilang. Mereka butuh alkohol untuk merasa benar-benar tetap hidup. Ya, dan mereka kenapa apakah mereka mencintai alkohol? Tidak. Mereka mencintai sebenarnya ingin memproses penderitaan mereka. Mereka sedang menderita, tapi mereka nggak tahu caranya bagaimana sehingga mereka lari ke alkohol. Sehingga menjadi lingkaran setan. Okay. Hello, Indonesian addicts. Halo grup kecanduan Indonesia. Somebody says I love work. Work also we have workaholic, right? Ada yang bilang saya kecanduan kerja. Ya, ada istilah workaholic ya. Alcoholic, workaholic, chocoholic, sugarholic, Ya, berbagai jenis kecanduan. Alkohol, gula, dan lain-lain. digitalholic. Ya, kecanduan digital. What's your most famous social media in Indonesia?
Apa sosial media yang paling terkenal di Indonesia? Instagram. Instagram. Okay, 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 okay. Okay, if you guys are using okay TikTok, Instagram, so it's we are in the same samsara. Jadi sama ya, samsara ya. Karena di tempatnya Genla mungkin juga sama seperti itu. Yang famous adalah Instagram dan TikTok. Okay, all right. So now you understand what Buddha means, right? Anda sekarang mengerti apa yang dimaksud dengan Buddha. So then the medicine Buddha is very special because the medicine Buddha says healing the mind is not enough. We have to heal the lifestyle too, Maka ajaran medicine Buddha memang cukup unik karena karena menyembuhkan batin nggak cukup. Anda perlu menyembuhkan cara Anda hidup juga. right? Because not everybody can reach, the real original cause of the disease. Karena nggak semua orang bisa langsung menyembuhkan penyebab utama dari penderitaan mereka. Some people are too busy, some people are too lazy, some people are too confused, some people are too conditioned. Not so easy to say, okay, my own suffering is coming from my own mind. Beberapa orang terlalu sibuk, terlalu malas, terlalu terkondisi, terlalu banyak hal yang membuat mereka mungkin mereka tidak bisa langsung mengenali bahwa penderitaan mereka bersumber dari batin. Gak semua orang bisa langsung begitu. Right? Ask yourself, are you the lazy group or busy group? Apakah Anda grup pemalas atau grup yang sibuk? Both. Lazy, lazy lah. Busy, busy lah. Boss, boss lah. Yang malas, malas lah. Yang sibuk, sibuk lah. Yang dua-duanya, dua-duanya lah. Dua-duanya dua lah. Okay. All right. Mhm. Yeah. If you have Instagram and a TikTok, it's like I ask which one you use. Of course, you are using both, right? If you have two phones, you open both of them like here, here, like this. Jika Anda yang famous adalah Instagram dan TikTok, Anda akan tanya kan ini yang mana yang lebih populer. Mungkin Anda lakukan dua-duanya. Anda punya beberapa handphone, terus Anda buka dua-duanya. On your computer, YouTube is running. On your phone, TikTok is running simultaneously. Jadi di laptop buka YouTube, di handphone buka TikTok. Dua-duanya bersamaan. Mhm. Okay, so medicine Buddha very special is just reaching the mental level. To reach the mental level is only for special people. Okay, monastic community, monks and nuns, yogis and yoginis and practitioners, and right? We have to study, we have to meditate, we have to dedicate time, for that, right? Time and space. So it takes time. So general public, if we say these things, is not that easy. Hmm. That's why today many people they are mentally not so healthy and happy. They need somebody else to support them, like psychotherapist and so on. Jadi ada grup tertentu yang memang sudah sangat matang. Jadi mereka bisa langsung mengenali bahwa penderitaan mereka karena mental. Sehingga mereka mungkin langsung mengolah mental mereka. Mereka mungkin jadi biksu, mereka jadi yogi, mereka jadi praktisi, mereka jadi meditator. Kemudian mereka melatih diri gitu ya. Tapi untuk kebanyakan mayoritas orang nggak semua langsung ke situ kan. Beberapa orang terlalu tidak berdaya, terlalu terkondisi. Sehingga mereka butuh bantuan psikoterapi dan lain-lain untuk membantu mereka. Okay. So for general public, of course, we need all Buddhas, but especially for general public, when we talk about the healing, we need the medicine Buddha. Tentu saja eh, Buddha buat semuanya, tapi untuk orang umum dalam hal penyembuhan kita perlu sosok medicine Buddha. Okay. So medicine Buddha brings back the physical balance. Physical disease, and according to Soarikpa Tibetan medicine, it's the elemental imbalance, and that elemental imbalance we should bring it back. Jadi dalam pengobatan Tibet, Sawarikpa, penyakit fisik ini tuh karena ketidakseimbangan elemen.
dan Mhm. kita perlu membawanya kepada kondisi yang lebih seimbang. So Sarikpa is saying if you are in balance, how we can maintain that balance, how we can prevent imbalance. But if you are already in the state of imbalance, how we can rebalance it. Jadi jika Anda energinya sudah elemennya sudah seimbang, maka bagaimana kita mencegah agar yang sudah seimbang ini nggak jadi tidak seimbang. Tapi jika Anda sudah kadung tidak seimbang, bagaimana membawanya kembali ke seimbangan? Mentally, physically, and energetically. Secara mental, secara fisik, dan secara energi. Okay? Or maybe some of you call it the mind, body, spirit. Mungkin beberapa orang bilangnya sebagai tubuh, jiwa, dan roh. Okay? When you say spirit, that spirit is about energy. Ya, jadi bahasa yang sama mungkin pada saat bilang roh itu sebenarnya tentang energi tubuh, tubuh energi kita. Okay? So therefore, Medicine Buddha said, all our problems are coming from 3 plus 4. Medicine Buddha bilang problem kita tuh tentang 3 plus 4. Okay? 3 are 3 mental toxins. 3 ini adalah 3 racun mental tadi. Ignorance, attachment, anger. Kegelapan batin, kemelekatan, dan kebencian. Okay? Marah. So then what are the 4? Apa 4-nya? 4, wrong diet, Diet yang salah, wrong lifestyle, cara hidup yang salah, and wrong seasons, musim yang salah, and negative environmental influences. pengaruh lingkungan yang salah. Okay? So negative environmental influences sometimes is called the invisible disturbances. Di dalam penyebab pengaruh lingkungan yang mengganggu ini disebut sebagai pengganggu dari luar yang mungkin Okay? tidak kelihatan. So if you like the stories of spirits, ghosts, and they are part of that. Ya, jadi kalau Anda tahu tentang cerita gangguan makhluk halus dan lain-lain, itu termasuk di yang keempat tadi. In Indonesia, a lot of story, again lah, like that. Huh? In Indonesia, a lot of spirit story. Lots of spirit story. Okay. Now you have a Tibetan reason why you should believe in them. Ya, jadi Anda sekarang punya saudara orang Tibet yang memang juga punya kepercayaan yang sama. Okay? So the spirits, they become harmful when you don't know how to control your emotions. Roh-roh itu menjadi berbahaya saat Anda tidak bisa mengontrol emosi Anda. Okay? When there is an invisible shield, and this shield can protect any kind of ghost or spirit attack. Ada pelindung yang tidak kelihatan yang dapat melindungi Anda dari semua serangan makhluk halus manapun. And that one is called self-emotional awareness. Yang disebut pelindungnya adalah kesadaran tentang emosi Anda. Okay? When you have a very good self-emotional awareness, Jika Anda punya kesadaran emosi yang sadar diri yang sangat baik, and that self-emotional awareness knows why you are experiencing fear. dia akan sadar kenapa saya merasa takut contohnya. Okay? Fear, it's a normal or a biological and a mental reaction. Ketakutan adalah reaksi biologis dan mental yang normal. Right? Fear is not just a mental reaction, also it's a neurological reaction. Ketakutan tidak hanya reaksi mental, tapi juga reaksi di sistem syaraf kita. But then when you have that self-emotional awareness, then you know that fear is just like a wave, it's a reaction, or that fear it's a real threat that you have to take action, you need to do something.
Jika Anda punya kesadaran diri yang baik, maka Anda bisa mengetahui apakah ketakutan ini cuma gelombang yang Anda proyeksi biasa aja, atau memang ketakutan ini punya ancaman yang nyata yang Anda harus segera atasi. Anda bisa tahu. Okay. So if you know that the fear is not real, the threat is not real, not physical, not real, but you believe so much in the delusional. Do you understand? The delusional means a false belief. There is a spirit. I'm convinced in the spirit. That spirit is looking at me. Right? Why you feel spirit is looking at you? Because you are looking at him. Jadi, jadi kalau Anda merasa ketakutan dan Anda merasa takut seakan-akan ada roh atau makhluk halus yang ngeliatin Anda, dan Anda tanya kenapa Anda merasa takut, Anda benar-benar ngerasa bahwa ada makhluk halus yang ngeliatin Anda dan Anda lihat ke dia, ada delusi di situ, ada kepercayaan yang salah di situ. When you feel like you are chased by the ghost, in reality, you are chasing the ghost. Pada saat Anda merasa dikejar setan, kenyataannya sebenarnya Anda yang mengejar ide setan itu. Do you understand? Anda Why they mengerti? chase after you? Why they chase after you? Kenapa makhluk halus itu ngejar Anda? If they want money, they go to bank. Kalau mereka mau uang, mereka ke bank. If they want the gold and the jewelry, they go to safe box. Why they are coming to you? Kalau mereka perlu emas atau barang berharga, mereka pergi ke tempat kotak kotak deposit. Kenapa mereka Do ke you, Anda? do you think spirits love your depression? Karena apakah Anda rasa makhluk halus suka dengan depresi Anda? Do you think they like the smell of your feet? Apakah Anda rasa makhluk halus suka dengan bau kaki Anda? Do you think they are chasing after you because they love your poo-poo and pee-pee? Apakah mereka mengejar Anda karena mereka suka dengan pipis dan pupuk Anda? Right? No. Tidak. Spirits and ghosts are very smart. They don't chase after poor people. Makhluk halus itu sangat cerdas. Dia tidak mengejar orang yang kasihan seperti Anda. Okay? They are not interested in it's if you ask me if there are ghosts, real ghosts or spirits, yes, there are ghosts and spirits. If you ask me, are they really interested in you and they are chasing after you? I'm 100% sure. No, they are not interested. Kalau Anda tanya saya apakah betul ada hantu atau makhluk halus, saya yakin memang ada makhluk halus dan hantu. Tapi apakah Anda tanya ke saya apakah mereka ingin mengejar mencelakai Anda? Saya tidak yakin. Somehow you are the one who likes them. You say I'm scared of them, you likes them. That's why you keep thinking about them. Sebenarnya Anda yang suka sama mereka, Anda terus memikirkan mereka, Anda kebayang-bayang terus sama mereka. Okay, you are thinking about them, you are talking about them, you are feeling about them, you are seeing about them. They get Anda, tired of you, they don't like you at all. Anda mikirin mereka, Anda ngomongin soal mereka, Anda membayangkan mereka, akhirnya Anda ngelihat mereka. Mereka aja males sudah sama Anda, mereka bosan sama Anda. Right? So that's why you know, self-emotional awareness knows when you scan your fear, when you scan your biological nervous system, your mind, and so on, right? And also you scan your room and the space there's nothing. And then the awareness seeing nothing, and then you feel liberated. Jadi kalau Anda punya kesadaran yang baik, maka kesadaran itu akan kemudian men-scan tubuh Anda, nervous system Anda, dan Anda mulai men-scan juga ruangan Anda. Anda sadar, oh ternyata memang nggak ada apa-apa, ini perasaan saya aja. Dan Anda merasa terbebaskan. That means you are not inviting the ghost, and the ghost has no chance. That's called the inner shield, inner protection. Anda tidak mengundang makhluk halus, dan Anda makhluk halus juga nggak bisa menyentuh Anda karena Anda punya kesadaran ini. But when you are lack of that self-emotional awareness,
then what you feel is wrong belief, delusional belief, and delusional sensations. And then your mind become paranoid. So paranoid mind can see paranatural phenomena. Jadi kalau Anda tidak punya kesadaran emosional diri yang baik, maka Anda punya pandangan keliru, dan Anda punya pandangan keliru, kemudian Anda mempercayai hal-hal yang keliru, dan kemudian Anda menjadi paranoid, dan kalau Anda sudah paranoid, Anda mulai bisa melihat hal-hal yang paranormal. Do you understand? Who saw a ghost? Who saw a ghost? You raise your hand. Siapa yang pernah melihat Uh, hantu, angkat tangan. Who felt you are chased by the ghost? Siapa yang merasa dikejar hantu, angkat tangan. Okay, now you are shy to say that. It's Ya, okay. sekarang Anda malu-malu. But next time, remember my word. If you think you are watched by the ghost, you are chased by the ghost, just remember this word. You are self-emotional awareness. Tapi nanti suatu saat, tolong ingat kata-kata saya ini. Kalau nanti suatu saat Anda merasa diliatin hantu, dikejar sama hantu, ingat, Anda perlu fokus pada kesadaran emosional diri Anda. But if your self-emotional awareness is weak, not strong enough, Jika kesadaran emosional Anda ini lemah, tidak cukup kuat, and then the fear built up internally rasa takut akan bertumbuh dalam diri Anda, in your nervous system and in your mind. dan sistem syaraf Anda juga akan mulai memproses And then rasa that takut itu. fear goes under control. Dan The jika Anda fear is berhasil, increasing, rasa becoming takutnya so akan terus, strong, rasa takutnya akan semakin kuat. right? And then you have the feeling of being chased by the spirits. Dan kemudian rasa takut itu kemudian manifest sebagai dikejar-kejar hantu, kejar-kejar And makhluk. that is called very specific. That is specifically called spirit anxiety disorder. Dan itu ada nama penyakitnya yang disebut kecemasan karena makhluk halus. Penyakit kecemasan karena makhluk halus. Okay. Right. So that's the case if you are a practitioner. Do you understand? You are a Buddhist practitioner. You are tantric Buddhist practitioner. You need to know these things. But common people, if we tell these things, they don't understand. Jika Anda benar-benar praktisi Buddhis, Anda praktisi tantrik Buddhis, Anda akan lebih memahami ini. Tapi kalau masyarakat umum mereka nggak akan ngerti. Okay? If your patient says, "Oh, I'm chased by the ghost," don't tell them, "Oh, it's your own awareness, this and that." They are not that level to see. Ya, jadi kalau Anda tiba-tiba ada pasien Anda yang ngomong ke Anda, "Ah, saya merasa dikejar makhluk halus, dikejar makhluk halus," terus Anda bilang ke dia, "Oh, ini kamu apa kesadaran kamu aja yang nggak kuat dan lain-lain," mereka nggak akan percaya sama Anda. So we need to do mantras and the rituals and practices to protect them. Maka kita perlu melakukan ritual, mantra tertentu untuk melindungi mereka. Okay? And especially using mantras and rituals. Mantra means mind protection. Jadi kata mantra, man dan tra artinya adalah proteksi batin. Okay. Somebody is asking me self-emotional awareness. If you don't understand, you have to read the Heart Sutra. Ya, Anda nggak tahu apa sih maksudnya apa kesadaran emosional diri. Kalau Anda nggak mengerti, Anda perlu membaca Sutra Hati, kitab Buddhis. You read that 10 times every day. Anda baca itu 10 kali dalam sehari, Anda akan ngerti. When you see spirit, before you see spirits, recite that. During seeing spirits, recite that. After seeing spirits, recite that. Sebelum Anda ngelihat makhluk halus, baca itu. Saat Anda lagi ngelihat makhluk halus, baca itu. Sesudah makhluk halusnya lewat, baca itu. Okay. So if you see spirits, please memorize Heart Sutra. Jika Anda ngelihat hantu atau makhluk halus, tolong hafalkan Sutra Hati.
Okay, Heart Sutra says empty is form, form is empty. Beside emptiness, there is no form. Jadi di dalam sutra hati itu dibilang bahwa kekosongan adalah bentuk, bentuk adalah kekosongan. Di se- Right? eh, di luar kekosongan tidak ada bentuk. Bhikkhu Tong. 比如说the monk Tang Dynasty. Ah, okay, okay, okay. Tang, Tang Tang, Sen. Because ya, they are ya. watching Sun Gokong. Ah, The Monkey King, Sun Wukong. Tang ah, Xuan, so, Tang Xuan okay, Zhang, okay. Tang Xuan Zhang, ya. Yeah, exactly. Yeah. If you watch Sun Wukong, yes, then you believe in Yao Guai, yeah, spirits. Ya, Then your jadi, anxiety increases, you know. ya, jadi kalau Anda nonton Sun Gokong, Anda mungkin percaya siluman ini, siluman itu, dan kemudian Anda cemas sendiri. So anyway, mantra will help, rituals will help. That's why you see Tibetan masters, they do lots of mantras, chantings, and pujas and so on. Ya, jadi kalau Anda memang terpengaruh dengan ini, maka Anda perlu melakukan ritual, mantra, dan lain. Makanya kalau Anda lihat Master Tibet, mereka sering melakukan ritual. And this is also the reason that Medicine Buddha has a Mahakala protector, Shanglun. Ini juga alasan kenapa dalam praktek medicine Buddha kita punya protektor Mahakala Shanglun. Okay, so it's interesting. If you, let's say, many people they believe in spirits, but they don't believe in protectors, Tapi ini menarik ya, karena banyak orang yang percaya sama makhluk halus, tapi mereka nggak percaya sama Dharma Protector. right? If you really believe in protectors, you don't need to scared of ghost. Tapi jika Anda memang percaya sama Dharma Protector, Anda nggak perlu takut makhluk halus sebenarnya. All Jadi right. Shanglun Anyway, is famous in Indonesia again lah. Good. The one on the horse or the one sitting on the flower? Anda suka Shanglun yang mana? Yang naik atas kuda atau Shanglun yang duduk di atas bunga? Flowers. The one flowers, they protect you from the ghost and also they increase your fortune. He increase your fortune. Jadi kalau Anda tahu Shanglun Mahakala kan ada dua tipe, ada yang duduk di kuda, dan duduk di bunga. Yang duduk di bunga itu adalah untuk melindungi Anda dari makhluk halus, tapi juga meningkatkan kekayaan Anda. Yeah, the one on the horse, he's a ghost hunter, yeah. Jadi kalau Anda yang suka yang duduk di kuda itu memang khusus buat ngejar roh jahat atau makhluk With halus his army. dengan seluruh pasukannya. Okay, he protects your health and also bringing fortune and so on. Ya, Shanglun itu melindungi rumah Anda dan membawa banyak keberuntungan dalam Okay. kehidupan Anda. So we are talking about the four. Do you Jadi remember? kembali ke empat topik ini, yang empat ini. Apa aja Anda ingat? Wrong diet, wrong lifestyle, Diet yang salah, gaya hidup yang salah, and then the invisible or environmental issues, the spirits, gangguan dari makhluk halus di lingkungan, and then the season. dan musim yang salah. Then the season. Okay. So season normally we call it a time, and that one sometimes also refers for the genetical issues. Jadi waktu yang salah, musim yang salah ini bisa tentang waktu yang salah, tapi juga sebenarnya dalam ini juga tentang faktor genetik. So even some disease they are genetically can be transmitted, Memang ada penyakit yang diturunkan secara genetik, but without diet and lifestyle, environmental these conditions, to manifest the genetical disease is not that easy. jika meskipun Anda punya faktor genetik, tapi tanpa diet yang salah, gaya hidup yang salah, dan faktor lingkungan yang salah, maka sebenarnya manifestasi genetik jadi penyakit ini tidak gampang sebenarnya. Okay, so genetics are like a gun, and then the diet, lifestyle, and environmental issues trigger, and then the gun can shoot with a bullet. Jadi faktor genetik seperti pistol, sedangkan cara hidup yang salah, diet yang salah, dan faktor lingkungan itu seperti pemicunya, pelatuknya. Let's put it this way. If you have any difficulty people in your family, Coba contohnya adalah jika Anda punya orang yang nyebelin di keluarga Anda,
your grandparents or your parents if they have some mental issues. Seandainya kakek nenek Anda punya masalah mental atau orang tua Anda sendiri yang punya masalah mental, Okay? Don't say, oh, my parents is crazy, they have this and that. It means you have something too. jangan bilang bahwa orang tua saya punya masalah ini dan itu. Kalau mereka punya masalah itu, berarti Anda juga punya. Don't say, my mom is crazy. Jangan bilang mama saya gila. If your mama is really crazy, you are 30% crazy too, Kalau mama Anda beneran gila, maka Anda 30% juga ada bakat gila genetically, secara genetik. right? And then depends about your environment, depends how you manage your emotions, depends about your lifestyle and the diet, and depends on your friends. Jadi, tapi tergantung sebenarnya, tergantung gaya hidup Anda seperti apa, kemudian makanan Anda seperti apa, teman-teman Anda seperti apa, kesadaran emosional Anda seperti apa. Right. So if you have wrong friends, or if you have living in the wrong environment, or you really don't know how to manage your stress and emotions, so that is the trigger for the bullet. Do you understand? It's possible that you are worse than your mom. Jadi, jika Anda tidak punya teman yang salah, faktor lingkungan yang salah, cara hidup yang salah, diet yang salah, Anda juga nggak bisa mengelola kecerdasan emosional Anda, maka Anda seperti pelatuk pistol tadi, beneran dicetuskan dan kemudian Anda jadi lebih gila daripada mama Anda. All right. Okay. So three mental toxins plus four conditions. Jadi tiga racun mental plus empat kondisi Okay. Equal sama dengan to imbalance. ketidakseimbangan. And that imbalance is known as disease. Ketidakseimbangan atau nama lainnya adalah penyakit. Okay. And that disease known as one form of human suffering. Dan penyakit adalah salah satu penderitaan di alam manusia. And that suffering, the disease can be physical, mental, or energetical. Penyakit bisa di level tubuh, bisa di level mental, bisa di level energi. Okay. To become a good healer, so we have to work with those things. Untuk menjadi penyembuh yang baik, Anda perlu bekerja di yang mana nih gitu. And then also support patient to understand, to have more awareness about their mental toxins. Dan mendukung pasien untuk punya kesadaran yang lebih baik tentang racun dalam mental mereka. Right? And when somebody is really sick, and then Medicine Buddha or Yuto, both of them, in Swarikpa, we talk about five solutions. Jika ada yang benar-benar sakit nih, maka medicine Buddha atau Yutok dalam tradisi kita ada 5 solusi. Correct the diet, Dietnya diperbaiki, correct the lifestyle, gaya hidup diperbaiki, correct the medications, menggunakan terapi pengobatan yang tepat, mineral, herbal, bisa mineral, bisa herbal. even you need some chemicals. Kadang-kadang kita perlu obat kimia. Fourth one is the external therapy, Yang keempat adalah terapi eksternal, including surgery. termasuk itu pembedahan juga Right? diperlukan. Aggressive external therapy is like surgery. Gentle external therapy is like massage. Terapi eksternal yang agresif seperti pembedahan, terapi eksternal yang lembut seperti pijat. Okay, and then spiritual therapy, Yang kelima adalah terapi spiritual. yoga, meditation, mantra, ritual, and so on. Terapi spiritual seperti yoga, mantra, meditasi, dan ritual-ritual tertentu. Okay, as a Yuto, Yuto is the founder of Tibetan medicine. Jadi, Swarikpa, atau Yutok, Yutok adalah bapak dari ilmu pengobatan Tibet atau Sawarikpa. and he always says, Takte chila main kunyam chet. Don't fix on the one of these things. We have to use them equally. Jadi Yutok mengatakan jangan cuma memperbaiki satu, Anda perlu mengaplikasikan lima-limanya sekaligus. Right?
Even somebody had a surgery. After surgery, you cannot say, "Oh, surgery saved my life. Now I can do whatever I want," right? Still, you have to work with diet, lifestyle, taking herbs and other gentle therapies, and doing meditations, mantra, whatever you need. So we really need to practice five of them equally Jadi or in a lakukan balanced way. lakukan lima-limanya dengan seimbang. Contohnya orang yang habis dioperasi, terus mereka mengatakan, oh saya udah dioperasi anyway, saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tetap Anda perlu mengolah cara hidup Anda, diet Anda, kemudian Anda tetap melakukan pengobatan yang lebih lembut secara eksternal, dan Anda perlu melakukan mantra, meditasi, atau apapun yang diperlukan secara spiritual. And the healing, you cannot say, for example, meditation, only meditation is enough for healing, Dan Anda juga nggak bisa mengatakan hanya meditasi cukup untuk penyembuhan. right? Meditation, lifestyle, diet have to be combined. Meditasi harus dikombinasi dengan cara hidup yang sehat, diet yang sehat. Okay? So then, if you think of the English word healing, Jika Anda memikirkan kata bahasa Inggris penyembuhan, healing, healing is coming from a German word. It's called the Heilung. jadi dia berakar dari kata bahasa Jerman yang namanya Heilung. Heilung is means becoming authentic and wholeness. Menjadi otentik, menjadi penuh, utuh. Penuh utu. Ya, utuh, whole. Utu. Do you understand? Organic, like completed. Organik, lengkap sedia kala. Let's say a tree, the root is healthy, the trunk is healthy, branches are healthy, leaves are healthy, flowers are healthy, and the fruits are healthy. Akarnya sehat, batangnya sehat, rantingnya sehat, daunnya sehat, buahnya sehat. Okay? Like complete all together is finding a good balance, and that's called healing. Segalanya itu secara utuh sehat. Itulah And artinya penyembuhan yang baik. and Soa Rigpa really gives the perfect view of this healing. Dan ilmu pengobatan Tibet atau Soarikpa itu memberikan gambaran yang sangat utuh tentang penyembuhan menyeluruh ini. Okay? So in the Tibetan tradition, this medical tradition was taught and transmitted by Medicine Buddha. Jadi dalam ilmu pengobatan Tibet, maka ajaran Sawarikpa ini langsung diturunkan oleh Medicine Buddha. Medicine Buddha came with his six brothers. Together, there are seven brothers. They come from the Medicine Buddha's field. They come to India. They helped the Buddha Shakyamuni, and they taught medicine there. Jadi Medicine Buddha itu ada 7 di yang dulunya. Jadi Medicine Buddha kemudian turun di tempat Buddha Sakyamuni dan mengajarkan pengobatan. And then he said, I'm just manifesting, like my energy body here is not enough. I have to manifest as a human too. Then Medicine Buddha reincarnated as a Jivaka. Jadi Medicine Buddha kemudian mengatakan energi saya tidak cukup hanya untuk menolong manusia, saya harus menjadi manusia juga. Makanya dia mewujud mereinkarnasi menjadi Jivaka. You know Jivaka, right? Ya, Jivaka is the founder of Thai massage, if you know Thai massage. ya Jivaka adalah pencipta pemijat teknik Thai massage ya, pijatan Thailand. Okay. Thai massage is founder. That's why Jivaka was a great doctor, great Buddhist meditator. And Makanya Jivaka he adalah really focused on the diet, lifestyle, and external therapy. That's why he invented the Thai massage as a movement and yoga exercise combined. Jadi Jivaka itu adalah praktisi Buddhis yang baik, meditator yang baik, dan dia juga seorang tabib. Dia sangat menekankan diet, gaya hidup yang sehat, dan juga menciptakan teknik eksternal terapi yang lembut yang disebut sebagai Thai massage. And then later, Medicine Buddha reincarnated in Tibet as a Tibetan doctor. Dan kemudian Medicine Buddha akan mereinkarnasi di Tibet sebagai dokter, tabib di Tibet. And that was called the Yutok. Dan itu namanya Yutok. Yutok here. Do you see my Yutok? Nah, ini adalah Yutok. Anda lihat gambar tangkanya Yutok? Do you see it? Yes. Bisa lihat ya, teman-teman? Yeah. Yutok, easy to remember, right? Yutok sounds like you talk. Ya, Yutok gampang diingat ya, seperti you dan talk. Gampang. Okay, you talk, I listen.
You talk, Anda ngomong, saya dengar. You talk, I listen. Right now, you are telling me you talk, and yeah, I listen. Right, I'm talking and you are listening. Sekarang kebalik ya, Dokter Nida ngomong kita dengerin. Nanti gantian you talk, berarti kamu yang denger. Jadi gampang diingat. So Yuto wrote two important historical texts. Jadi you talk menciptakan dua teks yang penting. And first book is called the Four Medical Tantras. Buku yang pertama disebut sebagai 4 jilid Tantra Penyembuhan. Is it translated into Indonesian language? Not yet, in English we get, yeah, from You Mexico. don't say not yet. You should say it will be soon. It will be soon. Oke. Akan segera diterjemahkan. At least the root tantra you translate, okay? Root tantra. Ya. Paling enggak mulai dengan tantra yang kitab yang pertama atau tantra akar. Root tantra has 6 chapters. Then you see how Medicine Buddha he taught Soarikpa. Tantra akar itu punya 6 bab dan di itu tentang bagaimana medicine Buddha ngajarin ilmu pengobatan Tibet. Jadi sangat fondasinya. Okay. But even Soarikpa originally taught by Medicine Buddha, we should not say it's a Buddhist medicine. It's a universal medical science for everybody. Tapi meskipun Sawarikpa diajarin sama medicine Buddha, kita jangan bilang Sawarikpa itu ilmu pengobatan Buddhis karena dia harus universal. Okay. And when they asked the Medicine Buddha, how do you call this tradition? Is it a Buddhist medicine? He said, this is called the tradition of honesty people, honest and wise people. Pada saat murid-muridnya bertanya kepada medicine Buddha, dengan sebutan apa kamu menyebut ilmu pengobatan ini? Apakah ilmu pengobatan Buddhis? Enggak. Medicine Buddha bilang ini ilmu pengobatan orang yang bijaksana dan yang jujur. Okay. So Tantra, four Tantra, there are four big sections. Jadi ada 4 jilid tantra untuk penyembuhan. Itu satu buku. You use that word Tantra, right? You use that word. Ya, Tantra. tantra ya. Kita tahu ilmu tantra kan? Ask Billy what Tantra means. Billy. Billy, tantra itu apa, Bill? Okay, Fifi, what Tantra means? Vivi, tantra apa, Vi? Tantra Pafi. Guntur, Tantra Pafi. Mantap. Okay. Tantra. You know, as I said, the mantra, man means mind, tra means protection. Jadi seperti kata mantra. Mantra terdiri dari 2 kata. Man itu artinya batin, tra artinya pelindungan batin. Tantra, tan means the body, tra means protection. Tantra, tan artinya tubuh, tra artinya pelindungan. Anything to do with the body, it's called the Tantra. Apapun yang terkait dengan penyembuhan pelindungan tubuh disebut tantra sebenarnya. Right? Even you say it's a woven, waving, right? Tantra means waving. So our body is woven with blood vessels, nervous system, with all channels. Jadi tantra itu kan seperti rajutan. Jadi seperti pembuluh darah kita yang merajut dengan sistem syaraf dan lain-lain. And this is becoming the most amazing vessel for human consciousness, human energy and consciousness. Tubuh kita ini, tubuh manusia menjadi wadah yang sangat baik untuk energi dan batin manusia. Okay. Let's say the biggest city in Indonesia is Jakarta, right? Ya, apakah kota terbesar di Indonesia Jakarta? Ya. And do you know entire city's map? Apakah Anda tahu seluruh peta kota Jakarta? How many buildings are there? Wah, berapa bangunan di situ? How many humans are living there? Berapa manusia yang benar hidup di How situ? many pets? Berapa hewan peliharaan? How many rats? Berapa tikus? How many dogs? Berapa anjing? How many cockroaches? Berapa kecoa? Berapa kecoa? You don't know, right? Ya, tidak tahu kan? So it's very complex. Kompleks sekali. And that is a tantric structure, Itulah struktur tantra sebenarnya. right? There are roads for transportation, pipelines, electric lines,
water lines, septic system. If you think a city, it's so complex. Jadi seperti jalan And there's raya, so many sistem things are visible, so many things are invisible. sistem pipa, sistem perairan, sistem jalur listrik dan lain-lain. Jadi kompleks sekali, ada yang terlihat kasat mata, ada yang tidak terlihat. Right? And then inside there are people are living. Dan The di head dalamnya of ada manusia yang hidup. the head of politics, the ministers, the rich people, and the merchant and business people, and doctors and patients and teachers and students and retired people, young, old, the kids, the babies, right? Dan di dalamnya banyak sekali jenis orang, mulai dari kepala negara, politisi, kemudian pembisnis, kemudian ada guru, ada dokter, ada pasien, ada orang sakit, ada murid, dan semua jenis orang ada di situ. Right? How they are living, Bagaimana mereka interacting hidup? each other. Bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain? It sounds so complicated. Sangat komplikasi, rumit. But Tapi your human body, your body, tubuh manusia Anda 1 million times even more complicated than that. 1 juta kali lebih kompleks, rumit daripada kota terbesar di Indonesia. And that is called the tan. Yaitu disebut tan. Tara means how to work with it. Tra artinya adalah bagaimana bekerja dengan tubuh ini. Okay? And then as a healer, as a healing and as a healer, we need to combine this complexity of the human body and plus human energy and mind. Ditambah lagi sebagai penyembuh, Anda perlu menggabungkan kerumitan tubuh manusia ini dengan energi dan batin manusia. That's why the nature of disease can be very complex. Makanya akar atau sifat penyakit itu bisa kompleks sekali. And the healing process takes time. Dan penyembuhan itu butuh waktu. Okay? So therefore, Yuto, he used the word of Tantra for the medical teaching. Makanya Yutok menggunakan istilah tantra untuk ilmu penyembuhan. Which make perfect sense. Karena sangat sempurna kan penjelasan. Okay. Originally, we know the word of Tantra was a medical word, but later it's used by spiritual people. Karena awalnya kata tantra itu untuk dunia penyembuhan. Setelah itu kemudian baru populer di dunia spiritual. Okay. Later, it was hijacked by New Age people. Dan kemudian berikutnya kemudian dicolong sama teman-teman New Age. Okay, and then New Age people becoming very sexy, and they made like Tantra equal to sex work. Dan orang-orang New Age kemudian jadi lomba keseksian dan mereka mengubah konotasi tantra menjadi tentang seks. That's called the cultural hijack. Disebut budaya menyerobot, nyolong, Do you understand? Cultural hijack. diserobot oleh Cultural budaya. hijack done by spiritual pirates. Dilakukan oleh para bajak laut spiritual. Okay. Do you understand? Okay, so that's his first book, Four Tantras. Itu pertama ya, buku yang dari Yutok yang pertama tentang tempat jilid tantra. Tantra number 1 is Introduction to Soarikpa. Dan yang kedua adalah the first Yeah. yang pertama adalah tentang pengenalan tentang ilmu kedokteran Tibet Sawarikpa itu yang tadi 4 tantra. The second one is all important the theoretical explanations, medical theoretical explanations. Jilid yang pertama tentang pengenalan, yang jilid kedua adalah tentang penjelasan. Starts from embryology, anatomy, physiology, pathology, and so on. Mulai dari embriologi, patologi, dan yang lain-lain. Embryology, anatomy, physiology, Embriologi, anatomi, fisiologi, and then pathology. dan patologi. So the third tantra is Dan, all about pathology. dan yang tantra ketiga tentang penyakit atau patologi. Okay, like cardiology, gastrology, Tentang jantung, tentang sistem pencernaan, nervous system, psychology, gynecology. sistem syaraf, sistem kewanitaan, All right.
And then the last one, the fourth one, it's the clinical practices. Dan jilid yang keempat tentang praktek klinis. Okay. And then Yuto, the second text, second the book is called the Yuto Nyingtik. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua sekarang dari Yutok adalah tentang kitab esensi hati Yutok. Okay. So that one is specially for spiritual liberation. Itu adalah tentang pembebasan pencerahan spiritual. Mhm. And this spiritual liberation, again, in spiritual tradition, we use the Tantra. When we say use that word of Tantra, it says don't ignore the body. Dan pada saat kita melakukan pembebasan spiritual ini, tapi kita menggunakan istilah tantra, artinya kita tidak mengenyampingkan tubuh saat berproses secara spiritual. All right. I mentioned earlier, most Buddhist teachings, they focus on the mind and mental toxins. Ya, saya sebutkan di awal tadi bahwa banyak ajaran Buddhis fokusnya terlalu ke batin dan hanya ke racun mental. Right? Mostly. Kebanyakan. But in the Tantra says, don't ignore the body. Body is equally important than the mind. Tapi di tantra, jangan kesampingkan tubuh Anda, tubuh sama pentingnya dengan batin. Okay, so then Yuto Nyingti is Yuto's heart teaching about spiritual enlightenment, including the body. Jadi esensi hati yutok atau yutok nyingtik adalah latihan spiritual di mana kita berproses, tapi di situ kita tidak mengenyampingkan tubuh kita. Okay, so if you think why Yuto Nyingti is special or different than other tantric teachings or Vajrayana teachings, and Yuto Nyingti has the, how do you say, Yuto Nyingti always talk about health and balance, not only the spiritual enlightenment. So that's why in the Yuto Nyingti tradition, healing and liberation in a balanced way goes together. Jadi apa yang membuat esensi hati yutok atau yutok nyingtik itu cukup unik dibandingkan tradisi spiritual yang lain? Karena dalam prosesnya selalu dua ini, penyembuhan dan pembebasan atau pencerahan bersama-sama, tidak salah satu yang berat sebelah. And then Yuto, he made a prophecy in 12th century. He said the future people will be lazy and busy people. Dan Yutok sendiri mengatakan di masa depan orang itu akan semakin sibuk dan semakin malas. Right? It is our time. Ini waktu kita. Right? We're busy for our life and we're lazy for spiritual practices. Kita sibuk dalam kehidupan duniawi dan kita malas untuk kehidupan spiritual. He said that therefore, for that kind of speedy time, like our time, needs a very special, like fast blessing teaching and practices. So that's why he wrote the Yuto Nyingti teaching. Dan untuk zaman ini di mana kita jadi sangat sibuk dan malas, membutuhkan satu latihan yang setnya itu sangat mudah tapi cepat efeknya ke kita. Makanya dia menciptakan teknik ini yang dipakai di. Okay. Yeah, that's it. So this year, now we are in the fire horse year. Actually, Yuto was born in the fire horse year. So this year, especially for Yuto Nyingti. And I'm hoping also travel to Indonesia and to give empowerment of Yuto Nyingti there. So I think it's very auspicious. Jadi tahun ini sangat penting, tahun kuda api, di mana Yutok juga lahir di tahun kuda api. Jadi saya menganggap tahun ini tahunnya Yutok Nyingtik. Saya berharap saya bisa datang ke Indonesia dan memberikan empowerment atau inisiasi tentang Yutok Nyingtik. So hopefully we'll meet in person. Semoga kita bisa bertemu tatap muka. If you're alone, you come alone. Jika Anda sendiri, datang sendiri. If you have friends and family members, you can bring friends and family members. So empowerment blessing is important. Jika Anda punya teman atau saudara, bawa juga keluarga Anda, saudara Anda. Dalam empowerment akan ada blessing. And if you are chased by ghost, please bring your ghost too. Dan jika Anda dikejar hantu, bawa juga hantu Anda ikut bersama Anda. Then they will leave you peace. Okay, your ghost will stay with me. So bring your ghost too. Bawa hantu Anda kepada saya. That's why we are called the Ngakpas, yogis, yogis. Yogis love ghost. Makanya
Kayak Dr. Nida adalah seorang ngakpa atau yogi. Yogi ngakpa itu ahlinya para perhantuan. Hmm. Yeah. We talk to them, so we can find peace through the dialogues. Okay. Jadi biasanya ngakpa ini bisa ngomong sama makhluk halus, jadi tenang, dia akan diajak dialog. All right. That's it. Thank you, Genla. Thank you. Uh, We really hope on behalf of Indonesian community to invite you to come and to consecrate later on the center here. We will announce it in the near future. okay. Okay. Any questions? Thank you. Ad- Thank you, Udi, for organizing and translating. Thank you. Ada pertanyaan? Do you mind to receive some questions, Genla? I will translate. Okay. I can receive some short questions. Yeah. Jadi tolong Anda kalau mau bertanya silahkan unmute dan singkat saja pertanyaan dengan jelas. Silakan. Aleso, please. Hey, good night, Ginla. My name is Aleso. I have few questions. First of all, can you hear my voice? Yes. Yes. Okay, in Buddhism, I feel that the doorway that helped me to understand the Dharma is seeing its alignment with psychology and quantum physics. I have listened to your explanation, and as someone who tends to approach Buddhism from a Western perspective, I find your answer very satisfying. However, there are also many mystical elements in Buddhism, such as stories about deities and various spiritual rituals that seem very difficult to reconcile with natural science. Let's say like Shanglon. I love Shanglon so much, by the way. Is that also a metaphor of a mental process? And how should For you, yes. Oh yeah? Metaphor of your mental protector, security. Ah, okay, Okay. okay. Aleso, for you, the Shanglun is your mental, psychological security. Nice, thank you. Yeah, it Once you answers feel my secure question. and safe, that is Shanglun's blessing. Okay, nice. I get it. Actually, it's already answered some of my questions after this. Thank you so much, Genla. Thank you. Thank you. Aleso, tolong kamu ketikin pertanyaanmu dan jawaban dari Gena tadi di kolom chat, oke? I will Okay, ask okay, Aleso to chat to type on your answer in the chat box, Gena. okay, Okay. Oke, okay. yang Thank you. lain, Jen, one more question, Gena, is it okay? Do you have time? Yes, yes, yes. Jen, Okay, thank you for the opportunity, Genla. So I very much relate to your earlier part of your talk about the anxiety and the love of suffering. I feel that in modern days it is somehow maybe sometimes a necessity for people to have anxiety because in corporate life, let's say everything is emergency and so on. And there is this even new term I think called high performing anxiety. So when we talk, let's say to therapists, it is usually recommended, okay, you should go to have some healthier anxiety, and it is okay to have a healthy amount of anxiety and so on. But the thing is, if I have, let's say I have a body problem, let's say I have a cold, I know what it is supposed to be the normal one, let's say. But in terms of anxiety or depression or something, I don't know what not normal or the ideal supposed to be. So how can we achieve or go there because we don't know what is the normal or the If ideal it's supposed to be. out of control, it's not normal. I see. If it's under control, you have it, you can control, it's normal. If it's out of control, it's not normal. What does it mean to be in my control, let's say? Yeah, you say, okay, you worried, anxiety is increasing. But if you feel, okay, it's too much, I don't want to have this, I want to get rid of it, you can control it. But if it's out of control, then Mhm. it's considered as a disorder, not normal. jadi pertanyaan singkatnya adalah, kalau fisik kita tahu apa yang normal nggak normal, tapi kalau dalam kondisi mental, kecemasan kan diperlukan dalam perusahaan. Gimana saya tahu normal kecemasan itu gimana? Jawaban singkat dari Gena adalah, kalau suatu emosi tertentu di luar kontrol kita, itu sudah disorder. Tapi kalau kita bisa mengelola, bisa turn off, turn on sesuai maunya kita, itu berarti masih under kontrol kita dan itu artinya normal. Let's say anger. If you get angry for very specific reasons, I don't know, once a week or once a month, or you have a reason,
you get angry, you did something, and then you you understand, you come down. It happens, right? We are humans. We have human emotions. But if you're constantly angry, irritated, and nervous, right? So then you don't like that, but you can't stop it. And then you are angry with yourself that you can't stop it. So, for example, that is like a kind of low-level inflammation. Hmm. There's an inflammation, it keep going on. You don't know how to stop it, right? So emotionally, there is a chronic anger, right? Chronic stress. Let's put it stress. Maybe stress is the best way, yeah. Sometimes we get stressed because of this and that. It's normal, right? But if you're constantly stressed every day and you don't know how to manage, and stress is affecting your work, your sleep quality, and your mental function, your relationships, and everything, you don't like it and you don't know how to manage. It's out of control. Then it's not normal. Jadi jika ada orang yang marah sekali-kali karena alasan yang jelas, itu wajar. Tapi kalau Anda terus-terusan marah, itu tanda ketidakwajaran di mana sudah ada peradangan yang sebenarnya mendasar dalam diri Anda, di mana Anda terus-terusan gelisah, terus-terusan tercetus dan marah. Ya, dan Anda benci dengan diri Anda yang marah, tapi Anda nggak bisa stop kemarahan Anda dan Anda marah terus dan terganggu terus, itu tanda bahwa itu sudah menjadi disorder. Ya. Thank you, And Genla. and Soarikpa, we have two words. One is called the typology. There are some people are angry people. Jadi dalam Sawarikpa ada kita punya dua jenis istilah. Yang pertama adalah tipologi. Ada tipologi orang yang mudah marah, Easy to get angry, easy to mudah get marah, irritated. mudah Okay? iritasi. So their anger is faster than other people. Mereka lebih mudah, lebih cepat marah dibandingkan yang lain. That's a typology. That's kind of their personality. Itu tipologi atau kepribadian orang tertentu. Right? But they know they get angry, but they have awareness and they can control it. But if somebody doesn't have awareness of anger, constantly angry, and then we don't call it pathology, then typology, then we call it the pathology. Tapi jika ada orang yang tidak mengenal diri mereka dan mereka dalam pengaruh itu dan mereka nggak bisa mengelolanya, maka itu bukan lagi tipologi tapi menjadi penyakit atau patologi. Okay, last question. Oke, pertanyaan terakhir jika ada. Oke, I think Selamat malam. oh ya, siapa ini? Saya Dewita, Dok. Oke, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia saja tolong di-translate ya. Ya. Saya mau nanya apa pentingnya empowerment karena aku masih belum mengerti dan blessing tadi. Hmm. What is the importance of the empowerment? What is the significance and the blessing from, let's say we want to practice you talk, and then what is the importance of this empowerment? Empowerment means give you power. Empowerment artinya memberikan kepada Anda power atau kekuatan. And What this power help you to become mature. Dan kekuatan ini membantu Anda lebih cepat matang. Devita, do you remember that little baby, abandoned the baby on the street? Kamu Yes. ingat cerita tadi Dewita tentang bayi yang terlantar di pinggir jalan? Ya, ya. Okay. And do you know that baby is still inside you? Apakah Yes. Anda tahu bahwa bayi ini seringkali masih ada dalam diri Anda? Ya. Even physically you adult, internally, emotionally, that baby is inside you. Meskipun Ya. kamu dewasa sekarang, tapi secara emosi di dalam diri Anda masih ada bayi-bayi. Right? Ya. So Ya. do you think you are matured or you are still immature? Kamu ngerasa Still dirimu sudah matang immature. atau kamu belum matang? Still immature. Okay, good. Then the empowerment help you to spiritually mature. That's why member chapter 1, we call it a ripening process. Tibetan word, the ripening is a more metaphoric word. That means spiritually help you to mature. Oke. Jadi
Jadi empowerment itu dalam bahasa Tibet disebut wang, artinya untuk mematangkan, seperti buah dimatangkan. Dibantu untuk secara spiritual Anda lebih gampang matang. Oke, Do you want to stay immature or you want to be matured? be Anda mature. ingin tetap tidak matang atau ingin cepat matang? Matang. Matang. Okay, then you come lah. Iya kan lah. Okay, I So will see you. the different between matured and immature is very reactive, and Uh, mature is very reflective. Bedanya orang matang dengan tidak matang adalah orang tidak matang cenderung reaktif, orang matang cenderung reflektif. Oke, saya rela. Immature has no boundary. Matured have a good boundary. Orang yang tidak matang tidak punya boundary, orang yang matang punya boundary yang sehat. Okay, if you don't know how to say no for something, Mhm. you Jika always, Anda oh yes, yes, oh yes, yes, oh yes, yes, I'm a spiritual, I'm a yoga, oh yes, yes, then you get the burnout, right? Yes. jika Anda tidak punya boundary yang sehat, Anda selalu bilang ya 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 ke semua orang karena Anda spiritual, Anda yoga dan lain-lain, Anda berarti belum matang. So Oke. that's called the immature. Once you are matured, you say, no, sorry, I have no time. Kalau Anda matang, Anda tahu kapan harus bilang tidak, saya tidak punya waktu saat ini. Right? And Iya. somebody says, I have a problem. Say, oh, I'm tired. No, I can't help you today. Beberapa orang ada yang bilang, oh, tolong saya hari ini. Anda bisa bilang tidak bisa, saya hari ini tidak bisa menolong Anda. If you are matured, 11 p.m. your phone is off. Jika Anda matang, maka jam 11 malam Anda harus matikan You handphone. don't care if somebody is calling you for emergency for this and that. Anda tidak peduli jika ada yang emergency dan lain-lain. Do you understand? So maturing process, it's a level of confidence. So it's very important, also psychological aspect. Jadi kematangan ini juga bicara soal kepercayaan diri yang sehat. Mm-hmm. Yeah. So I said anxiety disorder. You see, people they don't show their videos. They have anxiety disorder. Anda lihat ada orang-orang yang nonton ini nggak nunjukin videonya, itu berarti mungkin mereka punya masalah kecemasan. They are worried something wrong there. That's why they say, okay, I prefer it turned off. Takut jika ada kelihatan ini maka saya matiin video. Okay. Joke. Okay, thank you, everyone. Thank you so Again lah. much, Genla. So There when is you come, there is when you come subsequent. in person, you cannot hide. Jika Okay. Anda datang langsung, Anda nggak bisa berlindung lagi. Again That's lah, right. about empowerment, there is one subsequent short question. Can empowerment also be stopped via recording? And can we practice Yutok Nyingtik 7 days retreat without having empowerment first? Yes, yeah, sure. Ya, bisa. Ya, Bisa. ya. How do you say thank you in your language? Terima kasih. Terima kasih, everyone. kasih, Terima Genla. kasih, Teman-teman kasih. sampaikan Terima Terima kasih, kasih, Genla. Genla. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih Genla. Makasih. Terima Makasih, Genla. Thank you, Genla. Very Terima soon. kasih, Dr. Udah. Yudi. Ya, thank you. Thank you, Let's stop Koyud. ya. Oke. Dr. Yudi. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Dr. Bye-bye. Yudi. Thank you.